Okay, hi everyone. So in this video, we will be talking about 5.3 intermolecular forces. So actually, intermolecular forces is the attractive forces between the molecules, and it will exist between the molecules or ions, and then it is very much weaker than the covalent or the ionic bond. Okay, the strength of IMF also is responsible for the physical properties of simple molecular compounds. So for an example, we have molecule HCl and HCl here. So H, the partially positive part, will be attracted to Cl from another molecule that is the partially negative part. So this is what we call the attraction between these both, is called as intermolecular forces. And then the intermolecular forces is a weak forces between the molecule. So what is intramolecular forces? So intramolecular forces, for an example, is a covalent bond. And we know that the covalent bond is very strong. So this is what IMF. So IMF can be divided into two. The first one is the van der Waals forces, and then the second one is the hydrogen bonding. And then van der Waals forces can be divided into another two. The first one is dipole-dipole interaction or permanent dipole, and then the second one is the London forces or dispersion forces. So in this video, we will be learning about the dipole-dipole interaction, the London forces, and also the hydrogen bonding. So when we compare the strength of these three IMF, it will be looking like this. So actually, the London forces is the weakest IMF, while the hydrogen bonding is the strongest IMF. So, what is van der Waals forces? So, van der Waals forces arise from attraction between opposite charges. Okay, it will arise from the attraction of between opposite charges. So actually, there are two types, as I said earlier, van der Waals forces. The first one is the dipole-dipole interaction, ataupun dia namanya permanent dipole, nama lain. And then the second one is called as London forces ataupun dispersion forces. So kalau kita tengok, yang pertama kita tengok dipole-dipole forces. So dipole-dipole forces ataupun dipole-dipole interaction exists between neutral polar molecules. So kalau molekul kamu itu adalah polar, maka automatik neutral polar molecule, maka automatik dia ada dipole-dipole interaction. Okay, so ini macam yang saya explain tadi lah. Okay, kalau polar kita tahu bila dia polar, dia akan ada partial positive charge dan juga partial negative charge. So what will happen? Okay, satu molekul yang partially positif dia akan attracted dengan molekul lain yang partially negative. So attraction ini kita panggil dia sebagai dipole-dipole attraction. Dipole-dipole attraction. Okay, so untuk dipole-dipole attraction, negative N, partially negative N dengan partially positive N, untuk permanent dipole, ini kita panggil sebagai permanent dipole. Ini adalah permanent dipole.
dia akan ada apa yang kita panggil sebagai force of attraction. Okay, yang mana force of attraction ini adalah apa yang kita panggil sebagai dipole-dipole interaction. So makin besar kita punya dipole moment, lebih polar molekul tersebut. Jadi bila dia lagi polar, dia punya dipole-dipole attraction, dipole-dipole interaction, okay, adalah lebih kuat. So itu yang kamu kena tahu lah. Okay, selesai untuk dipole-dipole interaction. Next kita tengok pula yang kedua, London forces ataupun dispersion forces. So untuk London forces, dia wujud dalam semua atom and molecules. Kamu kena ingat, semua atom, semua molekul, tak kira dia polar ke, non-polar ke, semuanya ada London forces. Okay. Tapi soalannya, kita tahu kalau dia non-polar, dia tiada asas untuk attractive interaction, tindak balas yang menarik antara satu sama lain. So macam mana London forces ni boleh wujud? So actually, okay, kalau dalam suatu atom kita ada positively charged protons kan pada nukleus, dan kita ada negatively charged electrons yang mengelilingi nukleus. Okay, dan negative charge ni pada negative charge elektron tersebut dalam atom itu dia akan spread evenly, tersebar secara sekata mengelilingi nukleus. Sebagai contohnya kita ada ni. Tengah-tengah ni dia ada proton dalam nukleus. Lepas tu elektron yang tanda negatif ni dia akan tersebar secara sekata mengelilingi nukleus. Secara tiba-tiba dalam atom yang sama, okay, sebab elektron sentiasa bergerak, kita tahu elektron sentiasa bergerak. Jadi tiba-tiba satu bahagian molekul itu ada elektron density yang lebih tinggi, okay, daripada satu bahagian yang lain. Okay, saya ulang semula, elektron sentiasa bergerak. Elektron ni sentiasa bergerak. Dia bergerak, tiba-tiba dalam sekelip mata, okay, satu bahagian lebih positif dan satu bahagian lebih negatif. So secara tiba-tiba yang tadi dia tersebar secara sekata, secara tiba-tiba di sini jadi partially positif, di sini pula jadi partially negatif. Okay, so bila benda ini berlaku, kita panggil dia ada temporary dipole. Dia sekejap saja. Okay, so kita panggil dia temporary dipole bila keadaan ini berlaku, ataupun nama lain dia adalah instantaneous dipole sebab dia tiba-tiba saja. So kedua-dua nama ni boleh diterima. Okay, jadi disebabkan elektron repulsion, elektron kan sentiasa menolak. Jadi temporary dipole pada satu atom tu dia akan induce similar dipole pada atom yang berjiran dengannya dan menyebabkan atom yang berjiran dengannya itu menarik antara satu sama lain. Okey, so saya ulang semula. Tadi mula-mula tadi ceritanya tengah-tengah ni ada proton dalam nukleus. Lepas tu kita ada elektron yang tersebar secara sekata yang mengelilingi nukleus. So apa yang berlaku? Sebab elektron itu sentiasa bergerak, jadi secara tiba-tiba, okay, sebelah bahagian kurang elektron, jadi dia partially positive charge. Bahagian yang satu lagi tiba-tiba banyak elektron, dia jadi partially negative charge. Okay, dan benda ini kita panggil dia sebagai temporary dipole ataupun instantaneous dipole. Okay, lepas itu bila atom yang ada instantaneous dipole ini yang kita panggil sebagai temporary dipole ataupun instantaneous dipole ini tiba-tiba dekat dengan atom yang sama.
So, apa yang akan berlaku ini, temporary dipole ni, dia akan induce dia punya jiran supaya jadi macam dia. So, ini adalah neighboring atom atau molekul. So, bila dia induce, ini dia induce ha. So, apa yang berlaku bila dia induce? Bila dia induce, okay, bila dia induce, kedua-duanya sekarang akan jadi begini. Dan ada daya di sini. Daya ini yang kita panggil sebagai dispersion forces. Okay, so bila dia jadi macam begini, kita boleh lukis dia punya dipole lah. Okay, so ini kita panggil sebagai instantaneous dipole ataupun permanent dipole. Yang ini pula kita panggil dia sebagai induced dipole. Dia yang mulakan dan dia akan induce atom lain yang berdekat dengannya. Okay, dispersion forces ini dia cuma berlaku sekejap saja. Tidak lama. Okay, oleh sebab dia berlaku sekejap, itu sebabnya London forces ini is the weakest IMF. Okay, so ini adalah kesimpulanlah untuk London forces yang saya explain tadi. So kalau kita ada, tadi kita cakap pasal atom, sekarang kita cakap pasal molekul. So kita ada molekul Cl2. Pada awalnya, electron cloud itu dia evenly distributed, dia tersebar secara sekata dan dia tiada dipole. Tapi secara tiba-tiba, lebih banyak electron cloud berada di salah satu hujung bagi suatu molekul. Tiba-tiba di sini yang merah pekat ni, lebih banyak electron cloud. So bila lebih banyak electron cloud di situ, di sini akan jadi partially negative N, di sini akan jadi partially positive N. So ini kita akan cakap molekul ini ada instantaneous atau temporary dipole. Lepas tu dia akan induce jiran yang sebelah. Okay, bila dia induce jiran yang sebelah, dia akan ada satu interaction yang kita panggil sebagai London forces ataupun dispersion forces. Dan ini cuma signifikan kalau atom atau molekul tersebut berada sangat dekat antara satu sama lain. Jadi London forces ini wujud dalam semua atom dan semua molekul.